अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की जंग के बारे में। हम रशिया और यूक्रेन की जंग को अंदर से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं पूरी दुनिया पे, उस पर बात करेंगे। Japanese Prime Minister Fumio Kishida is in the UK now as part of his Group of Seven tour. He is expected to meet his British counterpart Rishi Sunak today. Both leaders are expected to sign a major defence deal, which London says is the most significant agreement of its kind in more than a century. Now, Ukraine's President Volodymyr Zelensky has accused Iran of lying and terrorist cooperation by supporting Russia's war in Ukraine. It comes after Tehran admitted it had supplied drones to Moscow. The war in Ukraine is creating what the UN calls a perfect storm of crises for developing countries. Fighting has driven up global food and fuel prices. जब से रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी है, तब से हम देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े अजीबोगरीब हालात हो गए। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि क्योंकि रशिया एंटी यूएस है और यूक्रेन जो है वो प्रो यूएस है, और रशिया उधर चाहता है कि एक प्रो रशियन गवर्नमेंट हो यूक्रेन के अंदर, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। इसकी वजह से उधर जंग छिड़ गई। अच्छा, अब ये जब जंग छिड़ गई तो हुआ ये कि यूक्रेन ने यूरोप और वेस्ट की साइड ले ली, और रशिया ने कहा कि ठीक है, अगर आप उसकी साइड पे हैं तो फिर ये जंग चलेगी आगे जब तक हम अपने अहदाफ हासिल नहीं करेंगे। अब ये जंग जो चल रही है, इसके खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि रशिया जो है वो मेन एनर्जी सप्लायर है, कि मतलब रशिया से बहुत बड़ी तादाद में ऑयल जाता है और गैस जाती है वेस्ट को और यूरोप को। दूसरी वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन जो हैं वो दुनिया की फूड बास्केट है, मतलब दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ वीट यहाँ से हासिल की जाती है। अब इस जंग की वजह से हो ये रहा है कि इन दोनों चीज़ों में पूरी दुनिया में शॉर्टफॉल आ रहा है, कि मतलब जो दुनिया अपनी फूड की डिमांड है वो मीट नहीं कर पा रही और ना ही एनर्जी की डिमांड मीट कर पा रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। ये मेन वजूहात हैं, इनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब तीसरी बात यह है कि जो दुनिया के छोटे ममालिक हैं उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स खड़े हो गए हैं। वजह यह है कि क्योंकि लोग देख रहे हैं कि रशिया अब एक फायर पावर बनता जा रहा है, साथ उसके चाइना भी लगा हुआ है, साथ ईरान भी है, और इस तरह के ममालिक जो हैं वो रशिया के साथ खड़े हैं। और दूसरी जगह अगर हम देखें तो वेस्ट है, यूरोप है, और उनके अलाइड ममालिक हैं। अब ये यहाँ पे कंडीशन है। अब इसमें हम तज़किरा करेंगे जापान की। जो जापान है वो दुनिया का इकोनॉमिक पावर है, टेक्नोलॉजी इसमें बड़ी एडवांस है और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब हुआ ये क्योंकि जापान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अगर हम देखें कि वो चाइना और रशिया के बिल्कुल साथ है, मतलब दरमियान में साउथ चाइना सी आता है और उसके बिल्कुल साथ जो है वो जापान खड़ा हुआ है, और उसके थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे पानी में, वो जाके उधर खड़ा होता है यूएस। अब मसला यहाँ पे ये हुआ कि जापान को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पड़ गया। वो क्या ये रहा है कि यूक्रेन को नहीं छोड़ा रशिया ने, इतनी उसकी हमायत होने के बावजूद, क्योंकि वेस्ट भी उसके साथ खड़ा था, यूरोप भी उसके साथ खड़ा था, लेकिन रशिया ने नहीं छोड़ा उसको। अब कल को अगर यही इशू इधर बनता है तो हमारे पास तो कोई आर्मी भी नहीं है, हम कहाँ पे जाएंगे? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब जापान ने क्या किया कि जापान ने अपना मिलिट्री स्पेंडिंग्स बढ़ाना शुरू कर दी। जापान ने यहाँ पे अपनी एस्टिमेशन ये रखी कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो अगले 5 सालों में जीडीपी का 2% में हम ले जाएंगे, मतलब अपनी डिफेंस बजट की स्पेंडिंग्स बढ़ा देंगे। ये तो एक चीज़ है। फिर इसने इंग्लैंड के साथ भी एक माहिदा किया है, जिस माहदे के तहत इंग्लैंड के ट्रुप्स यहाँ पे अपॉइंट होंगे और इनके उधर जाया करेंगे। ये एक म्यूचुअल जो एक स्ट्रेटेजिक उन्होंने एक वो किया है, माहिदा किया। जापान ने क्या किया, जापान दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा एलएनजी मंगाता है जापान, और मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी जो उनके पास बनती है उसमें गैस से ज़्यादा बनती है। उससे पहले ये था कि न्यूक्लियर से ज़्यादा बनती थी, लेकिन हुआ ही क्या कि 2011 में जो उनकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से उन्होंने अपना न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंडेंसी कम करके चीज़ों पर गैस और कोल पर ज़्यादा लिया। लेकिन अब वो अपने नए रिएक्टर्स लगा रहे हैं न्यूक्लियर। अब उसे हो क्या रहा है कि अपनी एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो उससे ज़्यादा बनाएंगे। अब इसी जो रशिया और यूक्रेन जंग है, इसने ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन करी। दुनिया को कहा है कि आपको अपना खुद फूड सफिशिएंट होना चाहिए, साथ ही क्या कि आप एनर्जी की सफिशिएंसी भी आपके पास खुद होनी चाहिए, कि आप इन्हिसार ना करें दूसरे मुल्क। अब जबकि रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, अगर आपने देखा होगा यूरोप में एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊपर चली। उसकी वजह क्या थी कि रशिया से सारी गैस आती थी और ऑयल आता है, तो ये भी हुआ है। तो यही चीज़ का रियलाइजेशन जापान ने भी किया। जापान ने क्या किया, जापान ने बताया कि हम अपनी जो न्यूक्लियर बिजली की प्रोडक्शन है वो हम ज़्यादा करें, जिसकी वजह से उनकी जो डिपेंडेंसी है एलएनजी पे वो कम हो जाएगी। एक तो बात ये है।
دوسری بات یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے جو کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاپان اپنی نیوکلیئر پاور مطلب اٹامک پاور وہ حاصل کرنے والا ہے، اس پہ کام کرنا اس نے شروع کر دیا، کیونکہ اس کے جو ساتھ دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ چائنا اور جو دوسرا ملک ہے رشیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کل کو چائنا یہاں پہ روس ہم پہ حملہ کرے۔ اگر آپ نے یوکرین والے کیس میں دیکھا ہو کیا ہوا، یوکرین نے اپنے ایٹم بم دے دیے رشیا کو، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ یوکرین جو تھا وہ آملس تھا، اس کے پاس مین جو ایڈوانٹیج تھا ایٹم بم کا وہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے رشیا نے ایزیلی اس کو یوکرین کو کھا گیا، جو کہ کھا رہا ہے۔ اب یہی چیز جاپان کو بھی مل رہی ہے، جاپان کے پاس ملٹری پاور بھی نہیں، نہ جاپان لڑ سکتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ پہ حملہ ہوگا تو آپ کے پاس بندے تو ہونے چاہیے نا لڑنے کے لیے، ہتھیار چلانا آنا چاہیے، اسٹریٹجیز بنانی آنی چاہیے، وہ تو ان کے پاس ہے۔ اب یہ کر رہے ہیں کہ یہ اب ان دونوں چیزوں پہ اپنا انحصار بڑھا رہے ہیں اور ان پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ جاپان کا جب دوسری ورلڈ وار کے بعد جاپان کا سارا فوکس جو تھا وہ آ گیا تھا اپنی اکنامک پاور میں کہ ہم پیسے زیادہ بنائیں، لیکن 75-76 سال کے بعد ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ صرف پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے جو امپورٹنس ہے وہ ڈیفینس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اگر ڈیفینس اچھا نہیں ہوگا تو یہ سارا پیسہ ایک دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اب یہ جو کانٹریکٹ تھا یہ امریکنز نے ان کے ساتھ کیا تھا دوسری ورلڈ وار کے بعد، جب ان پہ 2 ایٹم بم گرائے، امریکنز نے کہا تھا ہم آپ کا ڈیفینس کریں گے تو آپ صرف اکانومی پہ کنسنٹریٹ کریں، لیکن اب یہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد کچھ طرح ریئلائزیشن ہوئی کہ کیا پتہ امریکہ ہمارا ساتھ نہ دے، کیونکہ یوکرین کو اسلحہ تو دے رہا ہے امریکہ، لیکن اپنے بندے نہیں پرووائڈ کر رہا، اپنے جہاز پرووائڈ نہیں کر رہا ان کو لڑنے کے لیے، اور ان کو یہ پرووائڈ کیے گا اسلحہ کیونکہ وہ لوگ اسلحہ چلانا جانتے تھے، اور اگر جاپان کو اسلحہ دے بھی دیا تو جاپنیز تو اسلحہ چلانا نہیں جانتے، ماڈرن اسلحہ کیسے چلتا، تو یہ ان کو ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم نے چیزوں کو کمپیٹ کیسے کرنا ہے۔ اب پورا اتنا رشیا اور یوکرین کی جنگ میں پوری دنیا بدل رہی ہے۔ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں ایران کو ڈسکس کیا تھا، اس میں میں آپ کو یہ جاپان کو ڈسکس کر رہا ہوں، تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان اس میں کام کر رہا ہے۔ پاکستان پچھلے 8 مہینے سے ایک ہی رونا رو رہا ہے اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی منسٹر آ کے آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ ہم کیسے دنیا کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، کیا اپنے ایڈوانٹیجز لے رہے ہیں، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو رہے ہیں، ہم تیل کتنا لے رہے ہیں، گیس کا کیا بنا، یہ کچھ کی بات ہو رہی ہے ادھر صرف اور صرف پچھلے 8 مہینے سے ایک ہی بات ہے، جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ہمیں مطلب چینجنگ دنیا کے ساتھ ہمیں خود بھی چینج ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنے لیے اچھی چیزیں نیگوشیٹ کرنی چاہیے، لیکن ہو نہیں سکا۔ امید کرتے ہیں آگے ہو جائے۔ یہ ایک ویڈیو تھی، آپ کو بتاؤں کہ رشیا اور یوکرین وار کیسے امپیکٹ کر رہی ہے پوری دنیا کو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس میں کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔